बॉस बॉस हमको लगा था तीर के कैसे मास्टर क्या बोलता है? मैं हूँ डॉन है, मेरा इलाका कौन है? वाह बॉस वाह क्या कविता अरे बोला कुछ नहीं कविता है, साला को दौरे पकड़ लो चलो के। याल्ला ওই গ্যাংটা তো বেশি বড় গ্যাং ছাড়লো থা দেব না বসলো থা দেব না বসের কোনো কথা কই আপলা যাই গা বস 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 একটা সমস্যা হয়েছে এটা আমার ঘর আছে ডেলিভারি ডাক্তার কি কস? বস ইংলিশ পড়ে কোন আমি যাইতেছি ভাই আমার 2 নম্বর দিছি ভাই। এদিকে ভাই কানে ধর আর জীবন না না দাদা